सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 9 नवेम्बर 2025 दिन रविवार, मार्गशीर मास कृष्णपक्ष तुला 24 दिन। आज तिथि और नक्षत्र पंचमी रात्र 1 घंटा 55 मिनिट पर्यंत, आद्र नक्षत्र रात्र 8 घंटा 4 मिनिट पर्यंत, मिथुन चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 53 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 7 मिनिट। आज मेष राशि हाथ बार और आज कन्या राशि हाथ चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 11 घंटा 54 मिनिट और दिवा 2 घंटा 8 मिनिट पर्यंत, दिवा 3 घंटा 38 मिनिट और दिवा 4 घंटा 22 मिनिट पर्यंत, रात्र 6 घंटा 50 मिनिट और रात्र 8 घंटा 32 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बेलभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। आज आप निजक ऊर्जा परिपूर्ण अनुभव करेंगे, जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करेंगे। पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। निजपाई गृह निर्माण क्षेत्र में आग्रही रहिबे। आर्थिक अवस्था परिवर्तन आसिबो। आज संपूर्ण दिनटी मन प्रसन्न रहिबो। कौन व्यक्ति सहित मनर मेल हेबो। व्यवसाय नुआ प्रस्ताव पर विचार करेंगे। चाकरी खोजुवा व्यक्ति को शुभ खबर प्राप्त हेबो। आज आपंकर सब कार्य सहजरे पूरण हेबो। समाज में आपंकर स्थिति भल रहिबो। जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। पुराणा बंधु सहित साक्षात आलोचना हेबो। धनलाभर नुआ रास्ता खोलिबो। परिवार सदस्यों कौन नुआ उपहार प्राप्त हेबो। विद्यार्थी पाठपढ़ा प्रति मनोनियोग करेंगे। धर्मकर्म प्रति मन बढ़िबो। सात्विक स्वभाव में वृद्धि घटिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही रहिबो। पुराणा चिंता सब समाप्त हेबो। आगको बढ़िबार रास्ता खोलिजिबो। व्यापार वाणिज्य आपको लाभ हेबो। नुआ गाड़ी किणवा लगी मन बढ़िबो। वैवाहिक जीवन में मजबूत आसिबो। ऑफिस रे आपनकर परामर्श को कर्तृपक्ष प्रशंसा करेंगे। खेलकूद क्षेत्र में व्यक्तिविशेष को लाभर सुजोग मिल। प्रिय बंधु सहित आपंकर संबंध भल रहिबो। संपूर्ण दिनटी हस खुशी कटिबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे। कौन गोटे मनोरम स्थान को बुलाबुली करने जापारती। आज आप भल कम कर खुशी हेबे। निजपाई चिंता करिपारंती। हठात कौन निष्पत्ति बदल पारती। निजक सजाड़ा चेष्टा करेंगे। निजक परिवर्तन रूप में देखा चेष्टा करेंगे। लोक मैंने किपरि आपको अधिक भल पातु सेपरि किसी कार्य आज आप करपारती। निजर लोक मैंने जदि कहीं आपंठार दूरे जाइछन्ति तो आपण सेमानक सह निकटतर होगा चेष्टा करेंगे। आज दिनटी आपन लगी निश्चित रूपे सब दृष्टि भल ही रहिबार अछि। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप क्या किसी फल दान करंतु। संभव हुए तो 7टी प्रकार फल मिसाई दान करंतु। एवं आज आपंकर कौन कार्य को क्या द्वारा बाध्यवशत करंतु नहीं। यह आपन शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय जाना। आज दिनटी आपन लगी स्वप्न और आशा सार्थक होगापर दिनटी सुख और सौभाग्य वृद्धि हो। छात्र छात्री मान लगी दिनटी अनुकूल रहिबो। धैर्य धरी रहिले आराम मिलिबो। गृह को कौन संपर्क शुभ खबर आनिक आसबे। तेज सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मैंने अन्य कथा हेबा समय सठिक शब्द चयन करंतु, नहीं तो किसी समस्या पड़ पारती। कारण आपण अଯଥାରେ काहा सहित भी शत्रुता परि आचरण करि पारंती। जोंथिपे कथाबार्ता समय सावधान रहिबे। आपनकर विरुद्धाचरण करि पारंती। तेबे आपण काहा कथारे न जाई किंबा काहार खराब कथा को गुरुत्व न देई धैर्यर सहित समय को जीवाक दियंतु और निज उपरे वाक् संयमर आचरण करंतु। क्रोध उपरे नियंत्रण रखंतु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र में आपन आज दिनटी अत्यंत ही शुभ रहिबार अछि। स्वास्थ्य भल रहिबो। धनर अभाव बोध हेबो नाही। धार्मिक स्वभाव रहिबे। धार्मिक यात्रा भी जोग रोची। स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही रहिबो। चाकरी को लाभ मिलबार संभावना बन अछि। आपन को कौन शुभ सूचना मिलिबो। सामाजिक कार्य सक्रिय रहिबे। आपन लगी सफलता रास्ता उन्मुक्त रही अछि। काम प्रति आपनकर परिश्रम सुफल आनिबो। कला साहित्य क्षेत्र में आगक बढ़े। समाज में लोकप्रियता वृद्धि हेबो। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय रहिबो। संभाव्य संकट दूर हेबो। बड़ों परामर्श से आपको सफलता निश्चय मिलिबो। आज आप निजक ऊर्जा परिपूर्ण अनुभव करेंगे। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करेंगे। पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। निजपाई गृह निर्माण क्षेत्र में आग्रही रहिबे। आर्थिक अवस्था परिवर्तन आसिबो। आज संपूर्ण दिनटी मन प्रसन्न रहिबो। कौन व्यक्ति सहित मनर मेल हेबो। व्यवसाय नुआ प्रस्ताव पर विचार करेंगे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी कला राशि कौन गौशाला दान करंतु। किंबा जदि पाखरे कौन गौशाला न थाए
ତ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଦାନ କରିପାରିବେ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅପବାଦର ଯୋଗ ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅକାରଣରେ ଫସି ପାରନ୍ତି, ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଅହମିତା ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାର୍ମିକ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବର ଦିନଟିଏ। ସବୁକିଛି ମିଳାମିଶା ପରି ରହିବ। ଆପଣ କଥା କହିବାରେ ଆଜି କୁଶଳ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାରୋହ ଆଦିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନଜର ଆସିବ। କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅଚାନକ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ, ତେବେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଁ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ, ତ ସେଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ନେଇ କୌଣସି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି କଥାରେ ଅତି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଘରେ କମ୍ ଓ ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ କଟିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତାହା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ଭରା ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ବଳ ଉପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକତର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେବ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅଟା ଓ କିଛି ଚିନି କୌଣସି ଗଛର ମୂଳରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରାମାରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। କଳାକାରଙ୍କୁ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ରହିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ଲାଗି ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଜମିରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଗୃହରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗମାନ ଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଓ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଦର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାପରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ବାଧ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ବିଚାର ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଲାଗି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ନାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଓ ନାହିଁ ଅଧିକ ଖରାପ। ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଯାତ୍ରାଦିରେ ବିପଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବାରୁ ବିଚଳିତ ହେବେ। କିଛି ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅପବାଦର ଯୋଗ ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅକାରଣରେ ଫସି ପାରନ୍ତି। ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସଫଳ କରିବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଊର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ଭରା ରହିବ। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିନେବା ଭଳି କଥା କହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାପାରରେ ପିତା ଓ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଊର୍ଜାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଭାବିଥିବା ଯୋଜନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। କଳାକାରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ଓ ସରଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
पारिवारिक जीवन भल रहिबो परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हेबो भाईमानक मध्य संपर्क मजबूत हेबो परिवार साहाय्य सहयोग प्राप्त करिवे आज आपण भाग्यर धनी जनाजिबे कर्म कम और फल अधिक परि परिणाम प्राप्त करिवे प्रत्येक कार्य आज आपंकर सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो मन रे धार्मिक कार्य प्रति श्रद्धा बढ़िबो आपंकर ध्यान सामाजिक कामधंदा रे लागिबो विद्यार्थी को शिक्षकों सहयोग मिलिबो दिनटी आपंक लागि अनुकूल रहिबो गृह रे पूजा पर्वणर माहौल रहिबो गृह को बंधु आगमन हेबो धार्मिक यात्रा जोगबन अछि कोनसी धर्मस्थान को यात्रा करिवे नुआ कार्य को नहीं योजना प्रस्तुत करिवे पारिवारिक बंधुंकठारु साहाय्य सहयोग प्राप्त करिवे वकील मानक पय आजिर दिनटी लाभदायक रहिबो समस्या मानकर समाधान सहज हेबो समाज रे प्रतिष्ठा बढ़िबो आगो को बढ़िबा लागि नुआ अवसर नजर को आसीबो पैसा संबंधित कोनसी बड़ मामला समाधान होइजबो भागीदारी कार्य रे भल परिणाम प्राप्त हेबो संतान को दायित्व पूरा करिवे आजिर दिनटी विशेष करी अर्थ प्राप्तिर दिनटी रहिबो मानसिक शांतिर दिन रहिबो बुलाबुली करबा पय आपण बाहर को जाई पारंती जीवन साथी सहित अनेक मधुर मुहूर्त आज आप बिताई पारंती स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं स्वास्थ्य आज भल ही रहिबो विद्यार्थी मानक पय मध्ये दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो तो आज दिनटी को आपण शुभमय करा पय आज आपण भगवान विष्णुजींकर ध्यान करंतु एवं ओम नमः भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को अधिकरु अधिक जप करंतु एवं आज आपण कोनसी अजणा व्यक्ति को निजर कोनसी कथा कहंतु नाही यह आपनको पय शुभ साब्यस्त हेबो एबे आसंतु धनुराशि विषय जानिबो आज निज पय चिंता करिवार दिनटीए कोनसी अप्रिय परिस्थिति रे पड़ी पारंती सेति पय आज आपण प्रत्येक कार्य को धैर्य और विवेकपूर्ण भाव में करिवार अछि केही आपनकर विरुद्धाचरण करि पारे अजथा अर्थ व्यय घटी पारे काहाकु भी आर्थिक देनलेन कार्य रे आज आपण शामिल हुअंतु नाही छात्रों को कोनसी शुभ समाचार मिलिबार संभावना बनु अछि आगो को बढ़िबार दिनटीए राजनीति रे सीमा बढ़ाइबे अपरिचितों सहित संपर्क हेबो जहाद्वारा भविष्य में यथेष्ट लाभ मिल व्यापार में कौन नुआ अनुबंध हो पारे देवदर्शन जोग रोचे आपंकर मन आध्यात्मिक दिगरे लगी रन को कौन महत्वपूर्ण समाचार मिल व्यापार वाणिज्य उन्नति हेब गृह को बंधु आगमन हेब धार्मिक यात्रा जोगबन अच्छी कौन धर्मस्थान को यात्रा करेंगे व्यावसायिक कम दूरयात्रा को जी आज अजथा खर्च वृद्धि देखा मिल तो भाई खर्च करूँ सामान्य आलस्य अनुभव करें अर्थाभावर आभास मिल मान सम्मान उपर आंच आसपे से खराब मित्र और कुसंग ठारू आज संपूर्ण भाव में दूरे रुहतु ना तो समस्या बढ़ी पारे मन मुताबक कार्य कर किसी बाधा आसपे शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे से आपण पाणीपाग अनुजाई खाद्यपेय पर सावधानता अवलंबन करूँ तेरे दाम्पत्य जीवन भल स्वामी स्त्री मध्य मधुरता बजाय रहा इच्छा करेंगे ताकि पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे निजपाई गृह निर्माण क्षेत्र में आग्रही रे आर्थिक अवस्था परिवर्तन आसो आज संपूर्ण दिनटी मन प्रसन्न कौन व्यक्ति सहित मनर मेल हो व्यवसाय नुआ प्रस्ताव पर विचार करेंगे पितापुत्र संपर्क सुदृढ़ हो धैर्य हेतु पुरस्कार पाइबे विफलतार लाभ प्राप्त करेंगे धार्मिक यात्रा आपण को मानसिक शांति प्रदान करिबो तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबा आज आपण किछि अट्टा और किछि चीनी कोनसी गछर मूल पकाई दे आसंतु एवं आज आपण कोनसी परिस्थिति रे अधिक भावप्रवण हुअंतु नाही यह आपनका पई शुभ साब्यस्त हेबो एबे आसंतु मकर राशि विषय जानिबा स्थगित थिबा कार्य अतिशीघ्र पूरा होई जिवो संगीत सुनिबा को मन रे आग्रह बढ़िबो जीवन साथी व्यवहार प्रेम भरा रहिबो छात्र छात्री मानक लागि दिनटी अत्यंत शुभ रहिबो स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं स्वास्थ्य भल ही रहिबो पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सफलतार सहित संपन्न करें आर्थिक स्थिति भल रहिबो धार्मिक यात्रा करिपारंती मन ईश्वर अभिमुखी हेबो आज संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़िबो कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेबो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो उन्नति पई भिन्न भिन्न रास्ता सामना को आसिबो चाकरियों को कामधंदा रे लाभ मिलिबो छात्र छात्री लगी दिनटी बढ़िया रहिबो दिनटी आपन लगी सब दृष्टि भल कौन सुजोग मिलवा हेतु धन लाभ हो ऑफिस रे कौन सीनियर्स को सहयोग रे स्थगित थिबा काम पूरा हो जिवो गृह को बंधु आगमन हेबो धार्मिक यात्रा जोगबन अछि कौन धर्मस्थान को यात्रा करेंगे आपण आज दिनटी एक भिन्न अनुभव और एक भिन्न अनुभूतिर दिन रहिबो जहाँकि निज जीवन साथी थिबा मतभेद मतद्वंद्व मतमतांतर कली झगड़ा आदि सब दूरे जिवो अन्य प्रति भल पाइबार वृद्धि हेबो भांगी जाइथिबा संपर्क जोड़ी हेबो पारिवारिक जीवन में सुख शांति वृद्धि देखा मिल आज व्ययर परिमाण कमिबो किछि शुभ खबर प्राप्त करेंगे भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हेबो अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किछि चलुथिला तो ताहार समाधान रास्ताटी खोली पारे
कर्मजीवन रे रास्ता उन्मुक्त हेबो केही आपनको साहाय्य सहयोगर हाथ बढ़ाइबे आजिर दिनटी आपनको लागि स्वप्न और आशा सार्थक होला पर दिनटी सुख और सौभाग्यर वृद्धि हेबो चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हेबो। तो आजिर दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण कौन से आवश्यकता थिबा व्यक्ति को औषधर दान करंतु एवं आज आपण कहा सहित झगड़ा करंतु नाही यह आपनको पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबा कुंभ राशि विषय जानिबा व्यावसायिक काम रे जिला बाहर को जिबे पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो भाग्य बदलैया पई समय शुभ जहाँ भी काम करेंगे सफलता मिल औषध व्यवसाय लगी दिनटी लाभप्रद नुआ घर किणवा लगी आग्रह बढ़ दिन जाक परिवार लोक सहित मौज मस्ती समय कट आर्थिक स्थिति मजबूत पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सुचारू रूपे संपादन कर खुशी हेबे कर्मक्षेत्र सहज सरल और आनंदप्रद विद्यार्थी माने पाठपढ़ा प्रति मनोनियोग करेंगे किसी दायित्व और अधिकार बढ़ मान सम्मान वृद्धि हेबो मन पवित्र रहिबो धार्मिक स्वभाव हेबे आज संपूर्ण दिनटी मन में आनंद अनुभव करेंगे स्टूडेंट्स दिनटी अत्यंत शुभ साब्यस्त हेबो आपन लगी दिनटी उत्साहपूर्ण रहिबो आपण निज परिश्रम उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे राजनीति बड़ और प्रतिष्ठित लोकों सहित मेलमिलाप बढ़ व्यावसायिक काम दूरस्थान को जावाक पड़ पारे और यह आपन लगी शुभ रहिबो आज आप निजक ऊर्जाभर अनुभव करेंगे व्यवसाय अन्य सहर में करने लगी योजना प्रस्तुत करिपारंती किंबा व्यवसाय को बढ़ावा लगी कौन सी नुआ योजना प्रस्तुत करिपारंती आज आप निजक ऊर्जा परिपूर्ण अनुभव करेंगे जहाँ इच्छा करेंगे ता करेंगे पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे निजप गृह निर्माण क्षेत्र में आग्रही रहिबे आर्थिक अवस्था परिवर्तन आसिबो आज संपूर्ण दिनटी मन प्रसन्न रहिबो कौन सी व्यक्ति सहित मनर मेल हेबो व्यवसाय नुआ प्रस्ताव पर विचार करेंगे गणमाध्यम क्षेत्र में काम करुवा व्यक्ति लगी दिनटी बढ़िया रहिबो कौन से अटक रही कार्य आगेब व्यक्तिगत जीवन भल रहिबो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं स्वास्थ्य भल ही रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण कौन से गोटे गछर मूल में अल्प अटा पकाई दियंतु एवं आज आपण निज भितर नकारात्मकता आनिबा को दियंतु नाही यह आपन पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबा सुंदर मीन राशि विषय जानिबा संपूर्ण दिनटी आज आपन पई आनंददायक रहिबो निज पई जति आनंद न रहिबे आपन संतान मान तरफ अधिक आनंद प्राप्त करेंगे दूर में रोकथिबा आपनकर भाई भौणी किंबा आपनकर परिवार कौन व्यक्ति कौन शुभ खबर पाई आप आनंदित रहिबे दूर स्थान को यात्रा करि पारंती बुलाबुली करिवार प्लान करि पारंती कर्मक्षेत्र में अन्य मानकर साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे तेज आज आपन स्वास्थ्य अल्प सावधान रहिबार अछि फास्ट फूड और जंक फूड परि खाद्य किंबा एपरि खाद्य जहाँकि आपन लगी खराब होता है तो आज से दूर ही रहिबाक पड़िबो कारण आज आपन स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करंतु बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही रहिबो गृह को बंधु आगमन हेबो धार्मिक यात्रा जोगबन अछि कौन से धर्मस्थान को यात्रा करेंगे आपन कथा कहबार आज कुशल जनाजिबे कौन से समारोह आदि को बुलिया को जाई पारंती राजनीति क्षेत्र में जो मैंने अच्छा दिनटी अत्यंत ही शुभ सामाजिक उत्सव सहयोग करेंगे साहित्यिक लगी दिनटी लाभप्रद रहिबो संगीत शुणिया प्रति रुचि बढ़ व्यवसाय उन्नति लगी नुआ रणकौशल प्रस्तुत करेंगे सकारात्मक भावना रुहतु काम करने सहज हो आज आपंकर दृष्टिकोण प्रगतिशील कारोबार विस्तार लगी कौन से नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे ऑफिस रे आपंकर कार्य को प्रशंसा मिल संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता पारिवारिक बंधु सहित साक्षात आलोचना हो कौन से बड़ कंपनी रे चाकरी लगी प्रस्ताव मिल खेलाड़ी माने भल प्रदर्शन करेंगे निज दूर होता बंधु को मनाइबारे आज आप सफल रहिबे आर्थिक दृष्टि आज दिनटी उत्तम रहिबो पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो विद्यार्थी माने पाठपढ़ा मनोनियोग करेंगे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कंचा चाउल दान करंतु एवं आज आप कौन भी कार्य अधीर व्याकुल हूँ ना यह आपन शुभ साब्यस्त हो।